Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Endtime prophecy. News, everybody. Are you guys tired today? 1, 2, 3. Da 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 da. Going on to our first news story from Israel. La primera historia desde Israel. Some interesting stories from Israel this week. Muchas noticias interesantes desde Israel en esta semana. This is the most beautiful story. Esta es la historia más bella. 800 of Israel's Defense Force soldiers 800 soldados de la IDF de Israel have signed a petition to the general le han pedido una petición al general to start back up the Bible study on every Sunday of the week. de que comiencen a hacer estudios bíblicos Amen. todos los domingos de la semana. The reason they have Bible study on the first day of the week La razón por la cual tienen estudios bíblicos el primer día de la semana is because they go home for Shabbat. es porque ellos van a casa en los A Shabbat. lot of people are given leave on Shabbat. Muchos de ellos se van a casa en los Shabbat. So they petition the chief of staff to start the Bible study again. Y tuvieron la petición para el jefe al mando de que puedan estudiar la Biblia de nuevo los domingos. And the class is going to be called Sunday Happiness. Y la clase se va a llamar Felicidad del Domingo. Going on to the next news story. The prophecy of everybody coming home to Israel is being fulfilled in our sight. Y la profecía de que iban a retornar a Israel, se ha cumplido. The Lord said in the end of days, I will call my people back home. El Señor dijo, a los últimos tiempos voy a llamar a mi pueblo de vuelta a casa. And from Turkey this past year, the number of Jews has doubled going back to Israel. Y se duplicó el número de los turcos regresando a casa en Israel. Since January 1st of 2017, Desde el 1 de enero del 2017, 23,415 Jews have come back from Turkey. ya unos 23,415 han regresado desde Turquía a casa a Israel. Going on to the next news story. Steve Bannon, who was President Trump's advisor, Y Steve Bannon, que fue el advisor, el consejero del presidente, he was speaking to a bunch of Jews this week. él estuvo hablando con muchos judíos en esa And semana. one, he said he's a Christian, Y una él dijo que es cristiano. but what he also said is, I'm a Christian Zionist. Y la otra fue fuerte, que él dijo que él es cristiano sionista. That Muy means he thinks that the Jews belong in the land of Israel today. bueno. Eso quiere decir que él cree que los judíos pertenecen a Israel en el día de hoy. Going on to the next news story about Israel and Jews. Otra historia desde Israel y los judíos. Prime Minister Benjamin Netanyahu El primer ministro Benjamin Netanyahu was speaking to a group of people, estuvo hablando con muchas personas. and he says, if Israel has to go against Iran to stop them from getting nuclear weapons, we will do it alone. Le dijo que si Israel tiene que ir a detener a Irán de obtener esos armamentos nucleares, lo va a hacer por su cuenta. That's a pretty bold statement. Eso es se está parando bien firme el primer And ministro. Iran is very close to getting nuclear weapons. Irán está bien cerca de obtener estos armamentos nucleares. So actually, if it happens there, it's going to happen everywhere. Y si ocurre allá, va a ocurrir en todas partes. So get yourselves ready. Así que prepárense. Move on to the next story. There you see one of the cowards from Hamas. Ahí puedes ver a estos cobardes de Hamas. They're thinking of attacking Tel Aviv. Ellos están pensando atacar Tel Aviv. So Israel has put the Patriot missile system in Tel Aviv to protect the city there. Y ya Israel estuvo preparando la antimisiles allá en Tel Aviv para proteger a Tel Aviv. And the military is at the highest readiness.
y el ejército israelí está en su tope mayor de defensa. Going on to the next news story about anti-Semitism. Noticias de antisemitismo. There's a lot of stuff going on, people, so be very aware of your situation at all times. Hay muchas cosas aconteciendo, así que estate alerta de todo lo que está aconteciendo a tu alrededor. Going on to the first anti-Semitism story. Esta primera noticia antisemítica. Last year there was a 5% rise in anti-Semitic acts throughout the United States. El año pasado hubo un aumento de 5% en asuntos de antisemitismo. Okay, it's not going down but going up. Y no está disminuyendo, sino aumentando. And when you're a Jew, you understand what this means. Y cuando eres judío entiendes qué significa esto. Okay, if there's that many people acting, Y hay muchas personas actuando, there are thousands more that are thinking it. pero hay muchos más que están solamente simulando. And any Jew understands that this, get Pensando. ready to have a fight. Y los judíos ya están pensando en prepararse para, por si acaso tienen una pelea. And that was in the United States. Todo esto fue en Estados Unidos. Going on to Chile, Y viendo a lo frío. they're having a presidential, What you doing? Y yendo the country of Chile, al país de Chile, okay, not cold, okay? They have a candidate running for president hay un candidato yendo a la presidencia who said that Israel is a threat to world peace. diciendo que Israel es una amenaza para la paz mundial. Once again, Una if vez one más, person is saying it, si una persona lo dice, thousands are thinking it. hay miles que lo están pensando. Because if you're running for a president, people are going to be voting. Porque estás corriendo como presidente y hay personas que van a votar por ti. You're not going to say something that people are going to despise unless you're President Trump. Y no vas a decir cosas que realmente te desprecie a menos que seas el presidente Trump. Okay, so pray for Chile that this man doesn't get there. Así que ore por Chile para que ese hombre no gane la presidencia. Can you say earthquake? Puedes decir terremotos, Lots of earthquakes. muchos terremotos. Okay, this happened in London this week. Esto pasó en Londres en esa The semana. next story, a Jewish teenager was stabbed 12 times in a London park. Y adolescente judío fue apuñalado unas 12 veces en Londres. What is London overrun with? ¿Por qué sobresale y gobernado Cucarachas, cockroaches, Son- dogs, animals. los islámicos, estas cucarachas y Muslims. estos musulmanes? Okay, and they don't believe it's an anti-Semitic act. Y ellos no creen en estos actos antisemíticos. And if you don't believe it's an anti-Semitic act, I have a big clock to sell you called Big Ben. Y si no crees en esta historia de antisemitismo, yo también tengo un reloj llamado Big Bang. Or a bridge called George Washington. Te voy a vender también un puente que se llama George Washington. This kid gets stabbed 12 times in the legs and they don't think it's an anti-Semitic act. Este jovencito fue apuñalado unos 12 veces y ellos no creen que fue un acto antisemítico. Going on to the next news story, let's go to Endtime prophecy news. Noticias arrancadas de los encabezados. Are you ready for what's happening around the world? ¿Están preparados para ver lo que está pasando alrededor Going del on to the mundo? next slide, we're going to start with a good story. Vamos a comenzar con la buena historia. In Isaiah 55, verse 11, En Isaías 55:11, the Lord said, "My word will not come back void to me." el Señor dice, mi palabra no retornará vacía hacia mí. There was a beautiful thing that happened yesterday Hay algo bien hermoso que aconteció ayer in Washington, D.C. en Washington DC. They opened up the Bible Museum. Ellos abrieron el Museo de la Biblia. The Bible Museum. Abrieron el Okay. Museo de la Biblia. And it was started by the people of Hobby Lobby, the owners of Hobby Lobby, Christians. Y fue comenzado o fue abierto por los Hobby Lobby. Son Now they have all cristianos. artifacts from the Bible and all these wonderful things at the Bible Museum in Washington, D.C. Y ahí tienen ya todas estas cosas antiguas y hermosas de la Biblia en Washington DC. Going on to the next news story. Toda historia. This is an amazing story. Esta es una historia bien grande. This family from Rock House, Kentucky left their home. Esta familia de Kentucky, de Rock House, dejó And su casa. while they were gone, the house caught on fire. Y cuando ellos salieron, esta casa se prendió en fuego. And the house was totally emblazed in fire.
Y esa casa estaba totalmente en llamas. And the fire department got there to put the fire out. Y los bomberos llegaron y tuvieron que extinguir el But the fuego. whole house was destroyed, Pero en su totalidad la casa fue destruida. except for one part of the living room. Solamente quedó una parte de la sala. In the living room, the family Bible was on the coffee table. Y en la sala la Biblia de la familia estaba en la mesa. Everything in the house had been burned to the ground, Todo se quemó hasta las cenizas. but yet the Bible was untouched by the flames. Pero quedó una Amén. Biblia que no se tocó por las llamas. Amen. Amén. Now the family walks into the house. Ahora la familia entró a la casa They notice the Bible. y se dieron cuenta de la Biblia. They pick up the Bible. Tomaron la Biblia And as soon as they pick up the Bible and walk away, y una vez tomaron la Biblia y se fueron. the ceiling collapsed where the Bible was. La Biblia el techo se cayó donde estaba la Biblia. So God said, "My word will not come back void to me." El Señor dice, mi palabra no retornará vacía hacia mí. Now let's go to the next prophecy news. Esta otra noticia profética. Revelation 13, verse 16. Revelaciones, Apocalipsis 13:16. Talks about the mark of the beast. Habla de la marca de la bestia. The mark of the beast took another step to actually happening this week. Y la marca de la bestia dio un paso más que pasó en esta semana. This week, the Federal Drug Administration En esta semana la Federación de Medicamentos approved the first drug that has an RFID chip inside of it. aprobó el primer medicamento que tenga un chip integrado en este medicamento. Now, if you take your medicine, Ahora si estás tomando the medicamento, pill will go inside you, esta píldora entra dentro de ti and all you need is a tablet, y todo lo que necesitas es una tablet. and the doctor can log into your tablet or your phone Puedes mirar la información desde tu celular o tableta and see if you're taking your medicine. y ellos pueden ver si tomaste tu medicamento. This is not good. Esto no es bueno. This is muy malo. Esto es This is really very bad. All right, going on to the next prophecy news. Amén. Prayer is a good thing. Don't let anyone stop you. La oración es algo bueno, no deje que nadie te detenga. In 2 Chronicles 7:14, En segundo de Crónicas 7, the Lord said, "If my people who are called by my name would humble themselves, turn from their wicked ways, and pray to me, dice la frase que si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, then I will heal them and heal their land." y yo los sanaré y sanaré su tierra. Okay, in this news story Esta historia, from Georgia, the liberal state of Georgia, en este estado liberal de Georgia, estado Okay. liberal de Georgia, the Freedom from Religion Foundation la Federación de Libertad de Religión stopped this football team from praying. detuvo este equipo de fútbol por orar. So the people of the city didn't like it. Así que las personas del estado no les gustó. So what they did before the game Lo que hicieron después del juego is all the football players left the field, es que todos los jugadores fueron dejaron went by the bleachers, the stands. ellos salieron del estadio y fueron a los bleachers Everybody left the stands, y todos se fueron de los sitios and everybody prayed together. 400 people prayed to God. y todos, incluyendo los jugadores y los fanáticos, oraron juntos. 400 personas orando juntamente. Going on to the next news story. John 17, verse 14 says you're going to be hated for following the word of God. Y en Juan 17:14 dice, serás odiado por seguir la palabra de Dios. You're going to be hated for following Yeshua. Serás odiado por seguir a Yeshua. In China, this is really happening. Y en China ya está aconteciendo esto. In China, the communist government is God. En China este gobierno comunista es Dios. They had put up a bunch of signs proclaiming Messiah. Y muchas personas han colocado letreros proclamando al Mesías. And 624 signs had been taken down Y 624 de estos letreros han sido quitados. and replaced with China's president. Y han sido reemplazados por la imagen del presidente. So they're trying to remove God from their nation Ellos han intentado de remover a Dios de la nación. because they hate the people that follow Messiah. Porque ellos odian a las personas que siguen a Mesías.
Going on to the next prophecy in Deuteronomy 28, verse 27. En Deuteronomio 28:27, God says, if you don't want to follow me, I'm going to take away your health. el Señor dice, si no quieres seguirme, yo voy a quitar tu salud. In this next news story, Y en esta historia, England has become a godless country. Inglaterra se ha convertido en un estado sin Dios. Nearly half the people in England, 65 years and older, Y las personas de 65 años y más now take at least 5 drugs a day. están tomando 5 drogas o medicamentos distintos por día. But God said, if you follow me, you won't be sick. Pero Dios ha dicho, si me sigues, no estarás enfermo. Imagine taking 5 pills a day. Imagínate tomar 5 píldoras al día diariamente. Okay, going on to the next news story. In the end of days, from Isaiah chapter 5, verse 20, De Isaías 5:20, in the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. al final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Going on to the next news story. Grade school in Michigan Grade School en Michigan terminates illegal lunchtime Bible study. determinó que es ilegal el estudio bíblico durante el almuerzo. A teacher was sitting at lunch El profesor estaba durante el with almuerzo some of her 5th grade students, con uno de los niños de 5º grado and she was teaching them the Bible. y le estaba enseñando la Biblia. They weren't forced to do this, Ellos no estaban forzando a hacer esto, but the government said you can't do this. pero el gobierno dijo, no puedes hacer esto. I think it's time to start suing them and taking their money. Yo creo que es tiempo de comenzar a demandarlos y tomar su dinero. Going on to the next story. La próxima historia. In Psalm 92, En el Salmo 92, verse 6 through 8, desde los versículos 6 the al Lord 8, said there are really stupid people. el Señor dice que hay personas idiotas Has realmente. anybody ever met some really stupid people? ¿Hay uno de ustedes que se ha reunido con personas estúpidas realmente? This next story is about stupid people. Esta historia es realmente de personas estúpidas. Here, an ex-Google executive Aquí el ex ejecutivo de Google registered the first church of AI, ha registrado la primera iglesia de Artificial intelligence. inteligencia artificial. It is now registered with the IRS as a non-profit organization. Y es registrado como una organización de fines de lucro. They're saying God is the computer. Ellos dicen que Dios es el computador. To develop and promote realization of the Godhead based on artificial intelligence. Y han hecho todo eso para establecer la cabeza que para ellos Dios como una inteligencia artificial. Going on to the next news story. Deuteronomy 28, verse 15. Y Deuteronomio nuevamente 28:15. It talks about a nation without Torah. Dice, habla de una nación sin la Torah. Going on to the next news story here. In Minnesota. En Minnesota. In Minnesota, there is a crisis of sexual perversion. Hay una crisis ¿cómo? Hay una crisis de perversión, una crisis sexual In the old age homes. en un asilo de You know, a lot of ancianos. times you put your older parent that has Alzheimer's or something into the a long-term care facility, Muchas veces cuando colocas a tus ancianos, tus viejitos en un asilo and they're being sexually abused. y ellos son sexualmente abusados. Over 25,000 complaints. Y ya ha habido más de 25,000 quejas. This is not including Al Franken. Eso no está incluyendo a Frank. How to get that in there. The next news story, Y en esa historia, Romans 1, verse 24, en Romanos 1:24, talks about homosexuality. habla de la homosexualidad. We're not supposed to allow that or promote it in our congregation. No podemos permitir ni promover esto en nuestra congregación. But there was an evangelical church Pero hubo una iglesia evangélica in Nashville, Tennessee, en Tennessee who was promoting LGBTQ community. que estuvo promoviendo esa comunidad de homosexuales y lesbianas. And they had about 800 people coming to their church before they did this.
Y ellos le dieron 800 personas después que promovieron esto. After they Antes de said, eso. after they said they're going to welcome the homosexual community, Antes de decir que ellos le estaban dando la bienvenida a la comunidad homosexual. attendance has now dropped to 240. Y ya los Yay! visitantes han bajado a 240. And they're now renting out a lot of their building to other people. Y ya están rentando su edificio a otras personas. Going on to the next news story. The dogs, the snakes, the animals, Islam. Los perros, las serpientes, animales del Islam. Deuteronomy 28, verse 49 and 50 it tells you about Islam. Y en Deuteronomio 28, 49 te habla te da detalles del Islam. Going on to the news story about Islam. Look what you can buy for your daughters now. Mira que puedes comprar para tu hija ahora. The new Barbie wears a hijab. A una Barbie que está usando el hijab. It comes with a bomb belt. No, it comes with a sword. Viene con una espada. Okay, they're trying to make Islam user-friendly. Ellos quieren hacer que el Islam sea útil y amigable. Okay, they're trying to make it normal. Están intentando de que sea normal. There is only one great God, Solamente hay un gran Dios. and it is our God, Y es nuestro Dios. the God of Abraham, Yitzhak, and Jacob, and his son, Yeshua. Es el Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.